सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो गाइस। अगर आपको भी ऐसा ब्लॉग बनाना है तो पहले डर शर्म ये सब छोड़ दीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, बिलीव योर सेल्फ। कोई अपना नहीं है, सिर्फ खुद पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। हाँ, और सबसे बड़ा बात है कि दूसरों का बात कभी भी मत सुनिए, बिलीव योर सेल्फ। और खुद पर भरोसा और विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। और डरो मत, खुद पर आगे बढ़ते रहो और जलो मत, बराबरी करो। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में गोलगप्पे का ब्लॉग, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए गाइस। বাহ কাকা না হয়ে গেল, আপনার কোয়ালিটি ভালো ভালো কোয়ালিটি আছে দেখলাম তো। এনে কত টাকা দিচ্ছেন? এটা 20 টাকা জানি না, কেতেন 20 টাকা। তো আমাকে হচ্ছে 20 টাকার একটু চাট বানা দেন, পাপড়ি চাট। টাকার যে কোয়ালিটি আছে দারুণ দারুণ কোয়ালিটি আছে। এদিকে ফুচকা। পাঁচ কাকা আমাকে 20 টাকার বানা দাও পাপড়ি চাট। প্রথমে কাকা দেবে হচ্ছে আলু, আমাদের কাকা দিচ্ছে প্রথমে আলু। এই যে আলু যাচ্ছে, দারুণ দারুণ। তারপর এখন যাবে হচ্ছে একটু, বাস বেশি দিও না মটর, অল্প দাও, মটর কম দাও, পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে দাও, বাস বাস বাস। দারুণ দারুণ। ধনিয়া পাতা, বাহ। লবণ চলে গেল, আরেকটা লবণ গেল, 2 রকম লবণ। দারুণ দারুণ। গেল চাটনি, আর এখানে আছে পাপড়ির চাট। একদম একদম সুন্দর সুন্দর কাকা। কাকা ভিডিও বানাচ্ছে, সবাই মজা ঘুরাচ্ছে, হাসতেছে দাদারা। হাসার কিছুই নাই দাদা এখানে, কি কাকা? বাস বাস কাকা, তুমি ফেমাস হয়ে গেলা, সত্যি বললাম। সবথেকে বেশি ভিউ এ পাপড়ি চাটাই আসে কাকা। দারুণ দারুণ। হ্যাঁ দই দাও, দই দেবা, ভুজিয়া দেবা। আমরা দেখলাম তো কোয়ালিটি আছে জন্য দাঁড়ালাম। আর একটু ভুজিয়া, বাহ সুন্দর সুন্দর। এই চলে গেল ভুজিয়া, সঙ্গে গেল চাটনি, আর এখন যাবে লাস্ট ফিনিশে একটা চামচ। বাস, ধন্যবাদ কাকা, असंख्य धन्यवाद আপনাকে। ठीक है गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।